اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں جی نصیر الیاس اور آپ لوگ اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں جی اسلامیات لازمی، اور کلاس دہم کی اسلامیات لازمی ہے جو صرف 2022 میں چلنی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آگے نیکسٹ جو 10ویں کلاس ہے اس کے لیے نئی بک آئے گی 2024 کے لیے۔ تو اگر 2024 میں آپ اگر یہ پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ 2024 کے لیے نئی اسلامیات ہوگی، یہ 2023 والے جو بچے ہیں ان کے لیے ہے، یا اگر کسی کی سپلی آ گئی ہو تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ ہمارے پاس جو احادیث ہیں آج ان کو ہم کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو یہ حدیث آپ کو آئے گی 3 نمبر کی، جس میں 1 نمبر کا اس کا ترجمہ ہوگا اور 2 نمبر کی اس کی تشریح ہوگی۔ ہے تو اس کی 10 حدیثیں ہیں، لیکن اس میں سے کچھ مین آپ کو جو ہے نا یہ کروانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے ذرا، پہلی حدیث ہے 10ویں کلاس کی۔ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الذین ومن ہدمہا فقد ہدم الذین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ یہ مین ہمارے پاس اس کا ترجمہ آ گیا۔ اب بس یہ تھے مسلمان ہم اس قابل تو ہو ہی جاتے ہیں کہ دین کا نالج تو ہمیں تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے، تو اس کو ترجمے کو اچھی طرح یاد کرنا، ٹو دا پوائنٹ، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو اس کی تشریح ہے نا، یہ آپ تھوڑی اس سے ملتی جلتی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آپ لکھتے ہیں جی نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی سمجھو کہ اس نے دین کو سنبھال لیا، جس نے نماز قائم نہیں کی سمجھے کہ اس نے دین کو سنبھالا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہمیں ہر وقت 5 وقت کی پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں، انسان برائیوں سے رکا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے ملتی جلتی باتیں آپ نے اس میں لکھ دینی ہے۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پوری دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ موزن اسے نماز و فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، اور ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ترک نماز مطلب چھوڑنے سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا نا، ایزی ہے نا، چھوٹی چھوٹی اس کی تشریح ہے۔ دوسری ہمارے پاس ہے من سام رمضان و قامہ ایمانا و احتسابا امیر لہ ما تقدم من ذنبی۔ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تشریح کیا ہے اس کی؟ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے محسوس دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ رسالت سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے، اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری ہمارے پاس حدیث ہے للصائمی فرحتانی، فرحت عند افطارہ، فرحت عند لقائی ربہ۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ بظاہر
रोज़ा बदहार एक मशक्क़त वाली इबादत है, लेकिन हकीकत में अपने मकसद और नतीजे के लिहाज से ये दुनिया में मौजूब राहत और आखिरत में बायस रहमत है। और रोज़ा दार दिन भर अपने रब के हुक्म के तामील में ना कुछ खाता है ना पीता है, लेकिन अफ्तार के वक्त इसके लिए एक खुशी का समान है कि जब वो भूख प्यास की हालत में अल्लाह की नेमतों से फैज़ याब होता है तो इसे एक अजीब फरहत व मसरत हासिल होती है। इसके अलावा आखिरत में जब वो अपने रब का दीदार करे तो इस वक्त इसकी खुशी की कोई हद ना होगी। नंबर 4, मन हज्जल बैता फ़कज़ा मनासिका वसालिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही गु फिर लाहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बिही। जिसने बैतुल्लाह का हज इसके मनासिक पूरे अदा किए और मुसलमान इसकी ज़ुबान और इसके हाथ से महफूज रहे तो इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए गए। इसकी तशरीह देख लें। हज भी इस्लाम का एक अहम रुकन है। हर साहब इस्ताद मुसलमान मर्द औरत पर ज़िंदगी में एक बार बैतुल्लाह का हज फ़र्ज है। हज के सिलसिले में मक्का में दुनिया भर के मुसलमानों का अजीम शान इज्तिमा होता है। लिहाजा इस बात का एहतमाम ज़रूरी है कि इस मौका पर सब्र, तहम्मुल, अफ़ू व दरगुज़र और इसार से काम लिया जाए। अपने किसी मुसलमान भाई की ज़ुबान से दिलदारी की जाए, ना हाथ से इससे कोई तकलीफ पहुंचाई जाए। इस हदीस में यही बात कही गई है कि जो हज इस एहतमाम से किया जाए, इसके नतीजे में इंसान के पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद पांचवी हमारे पास हदीस है, मन इक बर तू, हाँ जी, इक बर तू नहीं, इक बर्त, हाँ जी, इकट्ठा पढ़ा जाएगा। मन इक बर्त कदमहू फी सबीलिल्लाहि हर्रमहुल्लाहु अलल नार। जिसके कदम अल्लाह की राह में गबारलूदा हुए, अल्लाह ने इसे आग पर हराम कर दिया। इसका मतलब है कि अल्लाह के रास्ते में जाते हुए जिसके कदम गुबारलूद हुए, गंदे हुए, तो उस पर अल्लाह ताला ने जन्नत की जो आग है उसको हराम कर दिया। बंदा अपने रब की खुशनुदी के लिए जो भी मशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त करता है, इस पर इसके लिए अजर है। जो कदम अल्लाह की राह में उठता है वो इसके लिए मगफरत और बुलंदी दर्जात का बायस बनता है। इल्म की तलब, नमाज की अदायगी, मुसलमान भाई की मदद या आयादत वगैरह के लिए अपने कदम को बारूद करना भी फलाह व कामयाबी का जरिया है। अगर कोई शख्स अल्लाह के दीन की दावत और तबलीग के लिए निकले तो इसके हर कदम पर नेकी है। अगर कोई मुसलमान जहाद फी सबीलिल्लाह के अज़म से चले तो ये ऐसा पसंदीदा अमल है कि इस रास्ते में इसके गवार आलूदा होने वाले कदमों की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम की आग इस पर हराम कर देता है। कुल्लुहुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइतिही राइतिही। तुम में से हर एक निगहबान है और तुम में से हर एक अपनी रैयत के बारे में जवाबदेह है। और जिम्मेदार और निगहबान एक ऐसा फर्ज है जो किसी भी इंसान के लिए माफ नहीं। हुक्मरान अपनी रवाया के हकूक की निगहदाश्त और फलाह व बहबूद का जिम्मेदार है, इसकी फलाह व बहबूद का जिम्मेदार है। माँ अपनी औलाद की तरबियत, तलीम तरबियत के सिलसिले में जवाबदेह है। भाई बहन के है, अपना शोहर बीवी के जो हकूक है उसकी जिम्मेदार है। तो यानी कि हर बंदा जो है अपनी रैयत जो इसके नीचे हैं, जो उसके घर वाले हैं, उसके बहन भाई है उससे छोटे, हर बंदा उसके बारे में क्या है जी, जवाबदेह होगा। हत्ता कि किसी दफ्तर का एक कारकुन भी अपने कामों का जिम्मेदार है। इस सिलसिले में इसे भी अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा लाजिम आता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान और मेहनत से अदा करें। लास्ट पे यदि खैरुन नास मिन यनफउन नास, लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफा दे। अच्छा, बाकी तीन हदीस रह गई हैं तो आप उनका भी तर्जमा एक दफा पढ़ लीजिएगा। चलो इल्म का इल्म आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। तर्जमा उनका भी याद कर लीजिएगा एक दफा, तशरीह तो बंदा बना ही लेता है। कुरान करीम में इरशाद है कि दुनिया में इज्जत व कामयाबी इन्हीं लोगों को नसीब है। ये लोगों में अच्छा हुआ जो लोगों को नफा देता है। ये आठ हदीस है हमारे पास। जो हल्के खुदा को फ़ायदा पहुंचाते हैं और इंसान की फलाह बहबूद के लिए कोशा रहते हैं।
इस हदीस में इस बात की वजाहत की गई है कि लिहाजा हमें चाहिए कि तालीम के ज़रिए भी लोगों को नफ़ा पहुँचाए। माहौल को साफ़ सुथरा रखना भी इंसानी बहबूद के लिए ज़रूरी है। पड़ोसियों का ख्याल रखना, इन्हें अज़ियत और तकलीफ में मुब्तला होने से बचाना भी इसके हकूक़ की पासदारी और इन्हें फ़ायदा पहुँचाना है। दरख्त लगाने से माहौल की आलूदगी को कम किया जा सकता है। दरख्त बारिशें का सबब बनते हैं और हवा को साफ़ करते हैं। इन सब पहलुओं से महलूक खुदा की खिदमत करना खैरुन्नास बनने बनने का बेहतरीन तरीका है। लेकिन ये अहादीस भी हमारे पास इसकी कंप्लीट हो गई हैं। तो आपने क्या करना है जी, इसको याद कर लेना अच्छे से, और चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ सभी का फ़ायदा हो। ओके जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।